Sechka Elegance соли барориш 98. Мани наводи берни мошин дӯстони азиз. Мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник, ойначаҳош электроника, CD плеер дорад, сентр замок, пробег 318 000 километр пробег. این ҳолати салони мошин сидениёш лахтагин дӯстон. инҷа боз люкам дорад. این ҳолати салони кафои мошин мана. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 4. расход чандта газ киди? 85-90. расходаш 10 та газ киди 85-90 километр мегардад дӯстон. این ҳолати мотори мошин. нархи мошин 70 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 776 64 12. Sechka Elegance соли барориш 2010. мани наводи берни мошин. мани намуд аз кафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш автомат, titrон, 4 электропакет, ойначаҳош электроника, дутта сидениҳои пеш обогрев сидени, инҷа сентр замок дорад, пробегаш 195 000 километр пробег. این ҳолати салони мошин сидениҳош лахтагин дӯстон. این ҳолати салони қафои мошин мана. бисёр ҳолатош хуб. боз инҷа люкам дорад. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 4. расход чандта? расходаш 10 та газ киди 90 километр мегардад. این ҳолати мотори мошин. нархи мошин 100 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 803 77 87. Sechka Elegance соли барориш 99 дӯстони азиз. манин намуди бернаи мошин. манин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначаҳош электроника, коробкаш автомат, титроник. инҷа CD плеер дорад, монитор, боз сентр замок. пробегаш 328 000 километр пробег. این ҳолати салони мошин дӯстони азиз. این ҳолати салони қафои мошин сидениёш лахтагин будааст. бисёр ҳолатош хуб. мотор 2.4 сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 4. расход чандта ко? расходаш 12 литр ба 100 километр мегардад. این ҳолати мотори мошин. нархи мошин 85 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 714 44. Mercedes Benz соли барориш 2001. мани намуди берни мошин дӯстони азиз. комплектасияш Elegance. мани намуд аз кафои мошин. қафош ва задни камераам дорад.
حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، коробкаш автомат و اینجا سی دی پلیر دارد، مانیتور، 2 سی دی های پیش اباگریف سی دی، سنتر زماک. حاضر پرابیگش هم میفهمیم دوستان. 317,000 کیلومتر پرابیگ. می هولت سالن ماشین سی دی هاش باز لیفت. می هولت سالن قفای ماشین. موتور 2 کمپرسور دوستان، سوزشوارش گاز بنزین، گازش یورو 4. расход چنده؟ 10 تا گاز گیری. расходش 10 تا گاز گیری 85-90 کیلومتر میگردد دوستان. و این هولت موتور ماشین. نرخ ماشین 48,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 792 23 01. مرسدس بنز سالش چند گفتید؟ سال برارش 91 دوستان عزیز. من این نمود بیرونی ماشین. این حجتاش تا که آینه‌اش به 11 ماه ماندگی دوستان. سنجش تکنیکی اجازه مخصوصش 1 سال نه. من این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 2 الکتروپاکت، коробкаш مکانیکه، من اینجا سی دی پلیر دارد. پرابیگ 114,000 کیلومتر پرابیگ. این هولت سالن ماشین سی دی هاش لخته دوستان. این هولت سالن قفای ماشین. موتور 2 دوستان، موتور 3 HP است. سوزشوارش گاز بنزین، گازش یورو 4. расход چنده؟ 10 تا گاز گیری 120 کیلومتر میگردد دوستان. و این هولت موتور ماشین. گارانتیش گیری دوستان. نرخ ماشین 45,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 947 89 00. Opel Astra G سال برارش 99. من این نمود بیرونی ماشین دوستان. کامپلکتاسیش ساختگاه. من این نمود از قفای ماشین. حاضر اما پشتش هم میبینیم کنی. این بگاژش دوستان. تحت بالون زپاسکش است. داخلی سالن 2 الکتروپاکت، آینه چاش الکترونیکه، коробкаш مکانیک، سی دی پلیر دارد. پرابیگ 216,000 کیلومتر پرابیگ. این هولت سالن ماشین. اولی سی دی ها روی کشو کشیدگی دوستان. این هولت سالن قفای ماشین. موتور 1.6 پراسای، سوزشوارش بنزین. این هولت موتور ماشین دوستان. расход 7 لیتر 8 لیتر. نرخ ماشین 43,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 720 06 06.